Ndugu wapenzi, leo siku ya Mungu ya kwanza ya Majilio, iliyo pia siku ya kwanza ya mwaka mpya wa liturujia mwaka A. Tunafungua wakati bora wa matayarisho kwa sikukuu ya Noel, sikukuu ya kuzaliwa kwake Yesu Kristu Mwokozi wetu. Kwa mfano wa taifa la Israeli, taifa la Mungu lililongojea ujio wa Masia, nasi wa Kristu wa leo tunakumbuka kwa furaha siku ya kuja kwake Kristu katika dunia hii, siku ya kuja kwake Yesu Kristu katika maisha yetu. Eklesia inatuomba pia kutayarisha ujio wa pili wa Bwana Yesu kwa mwisho wa dunia. Kwa Kifaransa tunasema la deuxième venue de Jésus-Christ en ce monde. Ujio huu wa pili sio tena Noel, unaitwa kwa Kigiriki parusia. Sema parusia. Parusia. Hapana parokia, parusia. Parusia. Kwa Kifaransa parusia ni la parousie. Tuseme la parousie. La parousie. Parusia au la parousie maana yake Yesu Kristu anarudi kwa utukufu. Na jambo kubwa la ajabu linaloambatana na parusia ni hukumu ya mwisho. Yesu Kristu atarudi kwa utukufu kuamua wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Shangilia parusia. Parusia inaambatana na jambo lingine kubwa na la ajabu linaloitwa kwa Kigiriki eskaton. Sema eskaton. Eskaton. Eskaton maana yake mwisho wa nyakati, mwisho wa dunia. Vyote vitaisha, vitateketea katika moto. Dunia hii na mambo yake yote itapita, lakini neno la Mungu halitapita kamwe. Shangilia neno la Mungu. Wale watakao kuwa tayari kiroho kwa kungojea ujio huu wa Bwana, maandiko matakatifu yanasema wataenda wapi? Mbinguni. Na wale watakao kutwa hawakeshe katika imani, hawakeshe katika sala, hawakeshe katika matendo mema, hawatembei katika mwanga wa Injili, mwanga wa neno la Mungu, mwanga wa Yesu Kristu, wataenda wapi? Motoni kwa milele. Ambia mwenye yako pembeni yako, fanya angalisho. Fanya nini? Angalisho. Usiendake katika moto wa milele kwa sababu ulilala usingizi. Kujitayarisha vema kwa mambo hayo yote, iwe ni Noeli, iwe ni ujio wa pili wa Bwana Yesu, iwe ni ujio wa kila wakati, kwa sababu kila wakati Yesu Kristu anatutembelea kwa namna mbalimbali. Katika misa takatifu tunapokea neno la Mungu, tunapokea Eukaristia. Yesu Kristu mzima mzima yuko katikati yetu, tunapaswa kujitayarisha kumpokea. Katika mambo ya maisha, les événements de la vie, de l'histoire, Yesu Kristo anatutembelea. Kuna mambo mazuri yanayoonyesha kwamba Yesu ametutembelea.
vile kama miujiza wakati Yesu anatutendea mahali tunapokusanyika kwa sala au kwa mahubiri, kongamano. Yesu Kristo anatutembelea, alafu wale waliozitayarisha, wale waliokesha katika sala, katika matendo mema, Yesu Kristo anawakuta wako tayari, wanafurahi pamoja na Bwana. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Wale wasiozitayarisha kiroho, wale wasiofanya komba spiritual, mapambano ya kiroho, wale wanaobaki katika dhambi za kila namna ambazo zimetajwa katika maandiko matakatifu ya leo, wanakutwa wakilala usingizi. Wanakuwa sawa mtu mwenye ako na nyumba, ako na mali yote ndani ya nyumba yake, lakini hana security, hana jeshi, hana mtu wa kumkinga, analala usingizi. Adui anakuja na vunja mlango, na ingine anabeba mali yake yote na anamwacha akimfunga kraka. Anashangaa mambo yameharibika. Yesu Kristo anatupatia angalisho, anasema kesheni muwe tayari, kwa sababu siku ya Bwana ni karibu na itakuja kama mwizi. Amen. Amen. Kiza mwenye yako pembeni yako, uko tayari? Uko tayari? Na saa hii akikuja, uko tayari? Uko tayari? Aliye na masikio ya kusikia asikie. Ndio maana maandiko matakatifu ya siku hii ya Mungu ya kwanza ya majilio, premier dimanche de l'Avent, année A, inatupatia matendo matatu, 3 verbes zenye tutakonjuge mu majilio yote. Amena. Amen. Kokota sikio lako mzuri kusudi usiseme kama haukusikiaka. Usikokote sikio la mwenzako kwa sababu usimwambukize na mambo yako. Kokota sikio lako uwe mwenyewe. Ni mambo matatu, 3 verbes que nous allons conjuguer pendant tout le temps de l'Avent, mpaka Noël. Na kama usikonjuge zile verbes zote tatu, na uko na problem, na umeshindwa examen. Verbe ya kwanza, na tushike vizuri, na wenye wako na karatasi na kalamu au stilo au buku, andika. Verbe ya kwanza tutakonjuge katika majilio yote ya leo ni kukesha. Andika kukesha, maana yake veiller. Kukesha, kuveiller ni kupigana na usingizi usikusinde. Iwe ni wakati wa usiku, iwe ni wakati wa mchana, mtu mwenye kukesha, mfransa tunasema rester éveillé. Maana yake ni tendo lenye kuendelea, si tendo la dakika moja. Ni tendo lenye kuanza mahali fulani ila linaendelea mpaka mahali fulani. Rester éveillé. Mubaki mukikesha. Kukesha ni kuwa tayari kungoja kila kitu kinachoweza kutufikia. Mufransa tungesema être prêt à affronter toute éventualité. Kukesha ni kuchungulia alama za nyakati, les signes du temps. Kukesha ni kuchungulia nyakati za wokovu, jinsi Paulo mtume anatuambia katika somo la pili, na vile kama Yesu Kristo mwenyewe alituambia katika Injili takatifu kwa verse ya mwisho ya Injili. Amena. Amen. Unaamua kufungua macho. Mulingala tunasema kokengela, ozamo kengele. Donc uko mtu mwenye kuchungulia kusudi kusikwe kitu kinachokupita ufahamu, kinachokupita akili, kinachofutika kwa macho yako kwa sababu uliyafunga au kuyafungua. Amena. Amen. Mkristo ni mtu mwenye kukesha. Le chrétien c'est un veilleur. Mkristo ni msecurity
maisha yako na maisha ya mwenzako. Tuko wakengeli wa taifa letu la Kongo linalolala katika usingizi wa mambo mabaya ya kila namna, mpaka watu wa nchi zingine wanaogopa kukuja kwa Kongo kwa sababu maisha ya Wakongomani imekuwa kuchungu sana. Sisi wa Kristo tunafungua macho, tunakuwa wakengeli wa Wakongomani wenzetu, kuwaalerte, kuwaambia attention, omuhanyanye. Kisha watu wanaamka kwa sababu wanachungulia, wanangoja ile tunayoita kairos, maana yake wakati unaofaa kwa wokovu. Amina. Amen. Kairos ni wakati unaofaa. Jinsi Paulo mtume anasema hapa, ndiyo saa ya wokovu. Saa ya kutoka katika usingizi imeenea. Amina. Amen. Tusibaki tukilala. Ambia mwenyako pembeni akikuwa kama amelala, mwambie lamuka. Lamuka, usilale. Kurevenjo kureste. Mazilio yote itakuwa kukesha. Kubaki tukifungua macho ya kiroho iwe wazi, kusudi tusikue surpris. Tusistuke na tumeanguka, tusistuke na tumeshambuliwa, tusistuke na tumepoteza zawadi ambazo Mungu anatupatia kwa kuboresha maisha yetu ya kiroho, ya kimwili, ya kimahusiano na vivyo hivyo. Amina. Amen. Ile ndio verbe ya kwanza, kukesha, veiller. Kuna wengine watafanya pratique ya hii verbe, ya hii tendo, watakuwa nafanya makesha, maveiller de prière. Ni mzuri sana kwa kuzitayarisha kwa siku kuu ya Noel. Nao ni Mama Bikira Maria na Yosefu mtakatifu. Nyuma ya hao kutakuja wachungaji, le berger, na nyuma ya wale wa majusi, le roi mage. Ni watu wenye kukesha, wenye kuchungulia alama za nyakati, ni watu wenye kudumu katika sala ya mchana na ya usiku kwa kungojea ujio wa Mwokozi, ujio wa Masiha. Amen. Amen. Kwa hiyo Yesu Kristo anatupatia avertissement, angalisho. Anasema ikiwa kama tunakesha vizuri, tukumbuke yale yaliyopata watu wakati wa Noa, wenye walikuwa katika usingizi wa kiroho. Walikuwa wanakula, wanalala, wanalewa, wanasaratika, wanafunga ndoa kila wakati. Kama siolewe na sitakuwaka tena naenda kumisa. Kama siolewe mwaka huu, Mungu hapa na mia problem. Mekuwa shida kubwa kwa wazee, kuoa na kuolewa. Mekuwa kama ni Mungu wa pili. Kiolewa, hata kama uliolewa vibaya, nasema Mungu asante kwa sababu nimepata nyumba. Hiyo niko naacha watu wanalunga leo, kesho wanavurugana, wanaachana. Kwa sababu hawakulunga kikristo, hawakujitayarisha kiroho, na waliwaza kama ndoa ndiyo mwisho. Wengine leo hii wako katika ndoa za kipagani, za mebota. Ile yote wakati wa majilio mambo kwisha. Oyulo mawe ni alwe mzile madrasa ya biro. Yesu atarudi kwa utukufu, atakukuta huko mumumuta. Utashindwa kutoka ndani. Atakukuta umeolewa na mfumu. Utashindwa kwenda mbinguni kwa sababu misimu ya ule mfumu ishakufunga. Aliona masikio ya kusikia, asikie. Yesu atakukuta umelewa vibaya sana. Utashindwa kupita mbele ya hukumu ya Bwana. Shetani
kunyang'anya na kutupa katika moto wa milele. Iko mambo ya kawaida, iko praktiki, haiko mambo ya kutafuta katika anga. Kila mtu anaweza kuangalia kama kenye kinamlewesha ni nini, kenye ako nacho ulafi ni nini. Wengine ni chakula, wengine ni sport, wengine ni android. Wakati watu wanakwenda kulala, wanasali, wewe usaka tupa sala yako, unaingia mkitanda, ale ni kufungua android, ni kuangalia sijima filme za namna gani, ma TikTok, tangu 21h mpaka 6h du matin. Unalamuka macho yalishakuwa meupe, unakuwa kama ulivuta bangi au kama ulipigiwa mafimbo usiku mzima, na kumbe ni juu ya kuchokesha macho na ile mwangaza wa telefoni na kuangalia vitu ambavyo ni vichafu vyenye kumchukiza Mungu na watu. Watoto mmesikia? Mmesikia wapi? Tutatoka hapa nyumbani mwa Mungu tena mtaenda mfanya Mungu siku ya leo. Unakesha kwa kutenda mazambi, hauzui kukesha kwa kumwabudu Mungu, kwa kumsifu Mungu, kwa kumwimbia Mungu, au kwa kuzuta zambi zako, kufanya repentir ya maisha yako. Ole wetu. Yesu anasema tukumbuke yale yaliyowapata watu wakati wa Noa. Watu walikuwa wanakula, wanakunywa, wanaoa na kuolewa mpaka siku Noa aliingia ndani ya safina, l'Arche de Noe. Kuna wenye walikuwa wanamchekelea Noa, huko nafanya nini? Huko natokeza kubeba mamiti, kubeba matete, kubeba sisi vitu mbalimbali vya kutengeneza ile safina Arche. Wengine wakamsema iko mwenda wazimu, babili ya msine ya Noa. Yeye alikuwa anafuata sheria ambayo Mungu alimpatia. Mungu anamwambia disi 40 jours mambo yatachafuka. Tengeneza safina. Na wewe leo hitatengeneza safina yako. Safina yetu leo ni eklesia. Tulisikia katika somo la kwanza. Tunaingia ndani ya eklesia. Tunapata humo malisho mazuri ya neno la Mungu, ya Eukaristia takatifu, maadibisho ya Kikristo, maasenyema, mwendo mtakatifu. Na hiyo inatutetea tena inatukinga mbele ya Mungu wakati wa shida. Amena. Amen. Wenye walikuwa waendake tena kukanisa lamukia kukanisa. Wenye walikuwa hawaungamake tena, ungama zambi zako. Wenye walikuwa hawakomunikake tena, angalia kitu gani kinakuzia kupokea Eukaristia, tengeneza. Amena. Amen. Wenye walishakaachana katika ndoa zao, zilikuwa takatifu kwa mwanzo, leo zimekuwa ndoa za kipepo, tengeneza. Réconciliez-vous dans le Seigneur. Wenye walikuwa waendake tena kukorale, mkuje kumakorale, MCA. Amen. Ima vile zenye ziko hapa mumakiti za waimbaji, mkuje muzijaze. Wakoriste wakwe wengi, hata nafasi zikwe kidogo. Amen. Amen. Hiyo ndio kukesha. Kuepuka kuingia katika madistraction ambazo zinakufunga macho ya kiroho, alafu mambo yanakufikia kama mwizi anayekuja kubomoa nyumba yako wewe ukilala. Verbe ya pili ni kutembea, marcher, mwandike. Marcher. Wakati wa majilio tunapaswa kutembea. Mungu aliambia nabii Yesaya, siku zitakuja watu wa mataifa yote watamarche, watatembea, watakwenda kupanda mlima mtakatifu wa Yerusalemu, na katika mlima huo watalishwa na neno la Mungu kwa wingi. Itakuwa kongamano kuu ya ajabu, ya miujiza. Kisha watu wote watawaambia Waisraeli, mtufundishe njia za
Bwana, tupate kuokoka pamoja na ninyi. Amena. Amen. Uliza mwenyako pembeni yako, ulishakaleta watu ngapi mkanisa? Mzamaa yako, mkartie yako, mwivile ya Butembo, mwikongo nzima. Na kama ni si Wakongomani yote, tunaweza kuwavuta watu wa mataifa mbalimbali wakuje kukongo kutafuta Mungu, sio kutafuta maminere au kukuja kuwa watu. Wanakuja kuabudu Mungu wetu kwa sababu sisi tumekuwa peuple pilote na show pilote, wenye wanajua Mungu, wenye wanapenda Mungu, wenye wanamtumikia Mungu. Alafu mataifa yote yanafurahi kusikia kwa habari hizo, wanasema tuende kule Kongo tusifunze kumwabudu Mungu wa kweli, kumtumikia Mungu wa kweli, tuweze kubarikiwa naye. Amen. Amen. Shangilia Mungu wa Kongomani. Tunapaswa kutembea kwenda kutafuta wokovu. Wewe mwenye ushazifungia nyumbani kwako, unaona watu wako wanapita mabalabala kwenda kanisani, wanapanda milima mitakatifu, Buhira, Tabora, Karmeli, sisi na wapi. Ile yote haikuambia kitu, unalala usingizi wa kiroho. Yesu Kristo leo anakuambia simama, tembea. Amena. Amen. Verbe ya tatu, kutupilia mbali, rejeter, tuandike au renoncer. Injili takatifu, somo la pili la leo, somo la kwanza la leo, yote imetuonesha kwamba kungojea Mwokozi au kungojea wokovu ni kuachilia kitu fulani, ni kutupa mbali matendo ya giza, matendo mapotovu. Maovu yote tunayakana, tunayachukia na tunaamua kushika mwendo mtakatifu. Juu ya hii nukta, andika Romains chapitre 13 verset 13. Waroma kipindi cha 13 mstari wa 13. Matendo ya giza, ulafi, ulevi, sikukuu za kishetani, usharati, uzinifu, chuki, hasira kali, ugomvi, matengano, wivu. Tuongeze tamaa ya mauaji, kumwaga damu za watu, vita. Mungu anasema wakati wa wokovu atabadilisha roho za watu. Wenye wanapenda kupita wakichukua silaha za mauaji, iwe ni bunduki, iwe ni panga, yani epe, iwe ni mkuki au mshale, iwe ni sumu ya karuho, iwe ni silaha ya maneno mabaya. Kuna wenye wako na ulimi wa nyoka, akifungua kinywa ni kutukana watu, ni kulaani watu, ni kusema makufuru, ni kukatisha watu kitumaini, ni kuchongea watu uongo, kalomni. Ile yote ni silaha ambazo Mungu anatuahidia kwamba siku za mwisho, siku za wokovu, siku za Masia, hizo silaha zote atazibadilisha kuwa vyombo vya kuleta amani, vya kuleta upatanisho, vya kuleta umoja na maendeleo. Na ikuwe hivyo tukiungana na Papa wa Roma, Papa Leo 14, katika mesaje zake za Majilio, tukiungana na
Baba Askofu wetu Melkisedeki Sikuli katika mesaje yake ya Manzilio, tunaomba kuvunja silaha zote za dhambi, za mauaji, za vita, za kifo, zenye kutuma watu kutenda madhambi kiolela, tuzibadilishe kuwa vyombo vyenye kujenga amani, mapendo na umoja kati yetu, kati ya mataifa na vivyo hivyo. Amina. Amen. Kwa nukta hii hatutakosa kuiombea nchi ya Kongo, hasa mashariki ya Kongo. Vita hii ione mwisho, vita ikomeshe. Wale wanaoendesha vita wakumbuke kubadilisha mawazo yao, iwe mawazo ya kujenga Kongo yetu, iwe Kongo yenye kuunganishwa, iwe Kongo yenye kuendelea, iwe Kongo yenye kupatia watu matumaini ya kuishi. Amina. Amen. Kwa hiyo tunapaswa kuwaombea watu wote waliokufa katika vita hii tangu miaka 13 au zaidi, ambao walikufa na hasira kali, wakati maesprit zao zinaona kama walikufa bure, bakwirabusa, alafu wanaingia katika watu wazima. Hivi watu wote wanakuwa wenye chuki, wenye hasira kali, wenye kupanga tu vita juu ya vita. Hata kama watu wanakusanyika, sisi kama ni Washington, kama ni Doha, kama ni wapi, inakuwa tu kusema maneno ya bongo kwamba vita itaisha, lakini katika mafront mbalimbali ni mauaji juu ya mauaji na kufanya watu kuwa wakimbizi. Tunakemea hiyo pepo ishindwe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo katika Manzilio ya leo, tena leo ikiwa mwisho wa mwezi wa 11 Novemba, mwezi wa kuombea marehemu, tutaomba Mungu kupitia Ukaristia wa leo awafungulie wapumzike kwa amani. Wenye hakukuombea katika mwezi mzima huu wa Novemba wasikie kwenye wako ikuli moyoni, ikuli mukikwa, musikie kwamba tunawaombea kwa Mungu awafungue na awapumzishe kwa amani. Na kwa sisi tunakuwa wazima, tuponeshe kwa vidonda vya ndani tunapokumbuka wajamaa wetu, marafiki zetu, wakompatriote wetu ambao waliuawa kifo kibaya sana kisicho stahili kwa mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Amena. Amen. Tuponeshe kwa vidonda hivyo vya ndani, tukiona mkono wa Bwana unagusa wale wa belligérants, wakumbuke kuweka silaha zao chini na kuzizika, ili watafute vyombo vya kuleta maendeleo, development, progress, mahali walifanya uharibifu wa ajabu. Amena. Amen. Na kwa nia hiyo, kuanzia leo mpaka siku ya Noeli, wote mwenye nasikia sauti hii, na nasema kwa jina la Yesu Kristo, soma sapuli ya amani. Munaijua? Kwenye wazi sapuli ya amani iko katika kitabu cha Bakanza. Tuko nacho kwa hii sanctuary yetu Msiabuhira, na mahali pengine unaweza kipata. Ndani ya hicho kitabu muna sapuli ya amani, le chapelet de la paix, kwa kuombea amani ingie ndani ya nyoyo zetu, ndani ya jamaa zetu, ndani ya miji na vijiji vyetu, ndani ya nchi zetu na katika dunia nzima, vile vile ndani ya eklesia. Amen. Amen. Shangilia amani itakayokuja na kutia Masihi. Hiyo ndio devoir à domicile tunayopewa tangu leo hii. Naomba wa journaliste wetu wa RTMCA na wale wenye kuongoza internet na YouTube watume message hii ifike katika dunia nzima tangu saa hii. Chapelet de la paix, sapuli ya amani, kuongeza kuabudu, adoration, kwa sababu hii vita imetusukuma kuabudu miungu.
imetusukuma kutumainia sana mizimu. Tunaachilia Mungu mwenye aliumba hata vyote vinavyoonekana visivyoonekana. Tunasahau kwamba kwa mwisho ya yote Mungu atabaki Mungu, na ni yeye peke yake atakayetupatia amani itakayodumu milele. Amina. Amen. Tufanye adoration hata ya dakika 15 kila siku, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes. Ukikuwa na wakati wa kutosha, fanya saa 2 ya kuabudu kwa kuomba nini? Amani. Itakayokuwa alama ya kwamba vita zimekomeshwa, watu wameachana na kutegemea mambo ya giza, wamemrudilia Mungu wa kweli na kumpatia sifa na heshima iliyo yake. Amen. Amen. Tutaomba Mama Bikira Maria, Malkia wa amani, Malkia wa majilio matakatifu, atusimamie katika mpango huu na atuoneshe namna ya kweli ya kungojea Masia, vile kama yeye mwenyewe alivyofanya akisema, ndimi mtumishi wake Bwana, nitendewe ulivyosema. Na iwe hivyo kwa kila mmoja wetu na kwa sisi wote ndani ya kanisa letu takatifu. Bwana awe nanyi. Awe pia.